السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة على قناتكم التعليمية. في هذه الحصة سأقوم لكم بشرح درس في مادة la conjugaison، هو درس le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. يعني أن le présent de l'indicatif يدل على فعل نقوم به حاليا. كيدير على واحد الفعل كنديروه الآن، اللي هو بالعربية كنسميوه المضارع أو الحاضر، شي حاجة كنعملوها دابا في هاد الوقيته هادي. إذن cette terminaison varie selon le groupe auquel appartient le verbe. الفيرب ديال ملي كنبغيو نصرفو الأفعال في لو بريزون دو لانديكاتيف كنصرفوهم على حسب المجموعات. أنا نعطيكم أمثلة باش تفهموني أكثر. إكزامبل، مثلا في البروميير جروب، لي فيرب دو بروميير جروب، مثلا بروميير جروب بروميير جروب هما لي فيرب لي كي سو تيرمين بار او ار، في الاخر ديالهم كينتهيو ب او ار. نعطيكم مثال، مثلا on va conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif. Donc on va conjuguer le verbe parler. لاحظوا معايا لأن le verbe parler كيسالي ب او ار، إذا هو verbe ديال premier group. إذا لاحظوا معايا، je parle، في terminaison à la fin نعملو او. je parle. Tu parles à la fin os. Il parle à la fin o. Elle parle à la fin o. Nous parlons à la fin ons. Vous parlez à la fin oz. Il, avec s, il parle à la fin ont. Elle parle à la fin ont. Voilà. Donc on va صرفنا لو فيرب بارلي ديال بروميير جروب اللي كيسالي ب او ار في البريزون comme suite. Je parle à la fin ou, tu parles à la fin os, il parle à la fin ou, elle parle à la fin ou, nous parlons
ONS, vous parlez au Z, il parle au NT, elle parle au NT. Donc les terminaisons des verbes au premier groupe, O, OS, O, ONS, OZ, ONT. Voilà. إذن الأفعال اللي صرفنا الأفعال اللي كيساليو ب OR في بروميير جروب كيتصرفوا على النحو التالي. أي فيرب كيسالي ب OR غنصرفوه هكا. في جو كنحيدو R كنخليو غير O، في تي كنحيدو R كنخليو OS، في إل كنحيدو R، في آل كنحيدو R، في نو كنحيدو OR وكنعملو ONS، فو كنحيدو OR وكنعملو OZ، في ال افيك اس كنحيدو ار وكنعملو او ان تي، وفي ال افيك اس كنحيدو او ار وكنخليو او ان تي. فوالا هادشي هذا بالنسبه ديال بروميير جروب. الان مانتونون اون فا باسي او دوزيام جروب. دابا غندوزو للمجموعه الثانيه، دوزيام جروب. في هذه المجموعة الثانية نذكركم بأن les verbes qui sont au deuxième groupe ils se terminent par IR. IR. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va conjuguer le verbe finir au présent de l'indicatif. Donc, انتبهوا معي. Je finis. À la fin, S. Donc, حيدنا R في جو وعملنا بلاصة S. Tu finis. نحيدو R ونعملو S. Il finit. نحيدو R ونعملو T. Elle finit. À la fin, T. Nous finissons. نحيدو R ونعملو 2S ONS. Nous finissons. Vous finissez. نحيدو R ونعملو 2S OZ. Ils finissent. نحيدو R ونعملو 2S ONT. Elle. أنا كنعمل لي تيرمينيزون بلون مغاير باش يكونوا واضحين، ومن نجيو نكونجيغيو شي فيرب يكون في الدوزيام جروب تعرفوا لي تيرمينيزون. دونك elle finissent à la fin ثاني او انت. فوالا سأكرر les verbes ديال الدوزيام جروب ce sont les verbes qui se terminent par IR، وهاد les verbes كيتصرفوا على النحو التالي. Je finis S, tu finis S, il finit T, elle finit T, nous finissons 2S O N S, vous finissez 2S O Z, ils finissent 2S O N T, elles finissent 2S O N T. Voilà. Donc لحد الآن احنا صرفنا les verbes ديال premier groupe اللي كيساليو ب OR، وصرفنا les verbes ديال الدوزيام جروب اللي كيساليو ب IR. Maintenant, on va passer
troisième groupe. Les verbes de troisième groupe. Je vous rappelle que les terminaisons des verbes de troisième groupe, ils se terminent par RO, WAR, DER, etc. Donc, je vais donner quelques exemples sur les verbes de troisième groupe. عندكم مجموعة من الأمثلة على أفعال ديال المجموعة الثالثة. وأذكركم بأن troisième groupe, les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers. C'est-à-dire أنهم ما كيتبدلوا، ما عندهمش واحد القاعدة معينة أننا نلتجئوا عليها بحال البروميير جروب والدوزيام جروب. كان عندهم قاعدة معينة ديال لي تيرمينيزون كنستعملوها في جميع الأفعال، لكن أفعال ديال المجموعة الثالثة ديال التروازيام جروب هما أفعال كيتغيروا من فعل لآخر، دو فيرب على لوطر. إذا خصنا نحفظوهم كوم إلي، كيما هما خصهم يتحفظوا. وعنعطيكم هاد الأمثلة ديال هاد لي فيرب ديال تروازيام جروب. غنبداو بلو فيرب ميتر. لاحظوا معايا باش كينتهي RE. Donc le verbe mettre au présent de l'indicatif. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Un autre exemple, le verbe prendre au présent de l'indicatif. لاحظوا معايا باش كينتهي RE à la fin. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Un autre exemple, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. لاحظوا أصدقائي بأن هاد الفيربات الأمثلة تاتكم أن الفيرب كيفاش كيتحول من برونون للآخر، كيتغير. أعطيكم أمثلة أخرى ديال مجموعة من الأفعال المتداولة بشكل كبير، هو لو فيرب être, لو فيرب avoir ولو فيرب aller. نبداو بلو فيرب avoir au présent de l'indicatif. لاحظوا معايا لو فيرب avoir. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe être, présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Dernier verbe, le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. إذن أصدقائي هذه مجموعة من الأفعال، مجموعة من الأمثلة كما تلاحظون أننا عددناها في المجموعة الثالثة أو بيان لا تروازيام جروب. الآن سنمر إلى تمرين تطبيقي، un exercice باش نفهموا أكثر comment on va conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Donc voilà, هذا كتاب التلميذ le livret de l'élève page 83. لاحظوا معايا premier exercice. J'entends le verbe correctement conjugué au présent de l'indicatif. Donc عطاونا مجموعة من الجمل des phrases وصرفوا لنا لو فيرب. حنا خصنا نختاروا شكون هو الصحيح فيهم. مثال، عطاونا الجملة الأولى l'école écologique se trouve. إما نختاروا هاد لو فيرب se trouver ou bien se trouve sans S ou bien se trouve avec S à côté d'un site biologique. لاحظوا معايا أصدقائي بأن لو سوجي ما عندناش لو برونون ولكن عندنا لو سوجي ليكول ايكولوجيك، وهذا لو سوجي ايكول ايكولوجيك كيعوض لنا لو برونون ال. من كيعوض لنا لو برونون ال
Donc, on va choisir se trouve. لاحظوا معايا. Se trouve. هذا le verbe se trouver. C'est un verbe pronominal. في présent, هيتصرف comme suite عنده O à la fin. Donc on va passer à la deuxième phrase. Ahmed prend, ou bien prend avec S, ou bien prend sans S, soin de sa petite plante. Donc لاحظوا معايا كذلك Ahmed, c'est le sujet. Elle remplace le pronom il. Donc on va choisir il prend sans S. Il prend. Il prend. Donc la troisième phrase, Samia, vous, ou bien vous, devenir une écologiste. Donc on va choisir soit vous avec X ou bien vous avec T. C'est le verbe vouloir. Samia remplace le pronom elle. Elle, donc on va choisir vous avec T. Parce que le verbe vouloir avec le pronom elle se conjugue comme suite. Il vaut avec T à la fin. Et la dernière phrase, c'est le verbe être au présent. Vous êtes ou bien vous sont respectueux envers la nature. Donc on va choisir vous êtes. Le verbe être au pronom vous si vous êtes. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, on s'arrête avec le verbe بين قوسين présent de l'indicatif. Donc, la première phrase, le verbe aimer au pronom je. J'aime. J'aime. Ou à la fin. C'est un verbe de premier groupe. Il se termine par OR. Deuxième phrase, le verbe souhaiter. Il se termine par OR. Et aussi, c'est un verbe de premier groupe. Tu souhaites. À la fin, OS. Troisième phrase, vous préservez. Vous préservez à la fin, Z. Et la dernière phrase, le verbe être. Nous sommes. Nous sommes responsables de nos actes envers l'environnement. Voilà, donc maintenant nous avons terminé ces exercices. شكرا على تتبعكم وتفاعلكم وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.